Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 21 février 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. La sanction américaine contre les Rwandais, donc les agents de Kagame. Et nous allons aussi développer sur la situation à l'est donc de la République démocratique du Congo, dans la plaine de la Ruzizi. On va aussi parler sur la réaction gouvernementale après toute la situation dont nous, ou bien toute la situation dont le pays est en train de traverser, donc de la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongea kwa zubiwa kwa wanamemba wa government ya Rwanda na swandiza M23 na vile vile tutaongea hali ya hewa mashariki mwa Kongo katika donc plaine de la Ruzizi, na tutagusia kidogo juu ya leadership yenye tuko nayo. Voilà, sujet mbili zenye tutakomante comme d'habitude. Nazoea sema ici tunakala na kianjo komante yenye baisha fanza, donc tukakuna atuende mterese kwenda leta habari. Kama unasikia ulifuata habari kwa sikia tulichikoroga, donc tulichikoroga ni a partir ya source. Kama source ilikuwa lichikoroga ilikuwa fiable, normalement si tunakia commenter, tuna commenter na si par rapport ya source ici il relaie information ou bien que c'est pas na information. Ndio kazi tuko nafanza hapa hivi. C'est la lutte, c'est juste pour le Congo. Congo toujours, Congo devant, Revo Congo, Chanto Congo, Critico Congo, Commento Congo, Congo toujours. Alors nisema juu ya sema kama tutaanza na nani na sanction, mais avant ya sanction comme na zoea sema msisahau ku like, ku subscribe na kushare ili kazi za bwana zipate kuendelea. Donc ngisi nisema juu ya sanction. Jana tulikala magharibi tunasikia bu aseme sanction inaanguka ya ku trésor américain banangushia chef d'état-major wa Rwanda, ministre sai wa coopération régionale James Kabarege na porte-parole politique swandiza wa M23 mwenye anaitwa porte-parole politique wa M23 mwenye anaitwa Lawrence Kanyuka. Donc ndo batu balipata sanction déjà, ou bien ndo batu américain basha ku sanctionner. Alors la question inakuya, est-ce que hii sanction itabadilisha kitu mtere? Est-ce que hii sanction itabadilisha kitu kwa situation yenye ya Kongo yenye tukwemo saa hii? De ma part, ya naweza sema ina contribuer peut-être ni ile reconnaissance. No, tout d'abord wanasema kama sanction walimpatia sanction huyu James Kabarebe juste yenjo orchestraka ba M23, c'est-à-dire bien M23 qu'on fanza vile bien qu'on a commettre msai mu Congo, donc ni yeye pale ndio mnashosa comprendre comment pourquoi Kagame apashikuwa na katala bienye iko nafanza mle Mkongo. Tunasema kama James Kabarege, na James Kabarege ni ministre wake, ndio mwiko nafanza vile tuko tunaona sai. Donc leo haiziki atuambia ngwa hana ba militaire vile 4000 militaire kama njobe biko kama biko yule ya pale atuyu abiko Mkongo. Naona kama partir hapa tout d'abord ni evidence yenye iko palpable, yenye iko tangible, yenye hawezi discuter, hakuna banaweza fanza à part peut-être les coups discuter bila argument. Jo Kagame sana katalaka tu ça vile normalement ni mtu mkwenda kwa masomo na katalaka tu kwa na argument. Sasa kimuliza kauko na basolba armée yako kwa Kongo siyui. No mtu anataka kumaliza. Donc hata wewe uko na develop, hata wewe utamuuliza mtu utamuuliza tena. C'est qu'on a jibia kale na jibia ça responsable, kale na jibia ça vile mtu mwenye jo kama unapana réponse normalement piko on s'abstenir, donc on n'a pas na réponse na on n'a pas na argument ya kusoutenir réponse yako, lakini atapenda kuambia so sijuu quand on va minere Congo sijuu, mais na rapport ziko ba témoignage biko bioko na fanza lakini sijuu, okay iko nakatala réalité. Et donc on peut comprendre kama naye hakuna leadership yake juu leader wa kweli ni leader mwenye anakala na découvrir réalité. A good leader is the leader who discovering the reality. Donc naye unaona kama haezi ita mwenzao idiot, peut-être ni assemblée ya ba idiot. C'est un peu ça.
Sasa hapa hata wangana tena na mnayo normalement ba M23 kuna fanza peut-être ba Americain balienda bali sanctionner yulu il fallait bakamata ta sanctionner ta 20 hata 30 kalimoya kama vraiment tuambie kama ni ba démocrate na tuambie kama no ni watu wana respecta droit de l'homme loro vitu tunaona biko nafanza kule mwest ya Congo donc kuma pays ziko na ma principe ba membre ba nani ba conseil ya droit de l'homme normalement il fallait pas kuwe sanction moya yenye ko très sévère yenye itamgusa Kagame. Na sasa nauliza est-ce que tu as changé kitu mtere? Bon, je ne crois pas parce que na kama récit ça iko mwe na 11000 ou bien 11000 na uchafu ya ma sanction. Mais haitumi ici, haita stand, haitumi ici, haiko na wina. Récit mpaka leo iko na wina, iko na mapatisha haya. Et peut-être hatuwezi comparer ici na un petit Rwanda là. Mais il y a des fois anaweza bakia kivile vile. Donc il y a des fois anaweza bakia kile nokutana iko na changer kitu mle mtere. Donc enjoy ile habari. Donc il fallait ba comprendre na bayo kama no M23 mwe niko nasema kila siku M23 hakuna kitu. M23 iko na opérer donc murimer. Mais kusema vraiment sema njo force hii pouvoir ya M23 jo sio parti ngoseme iko idéologique donc sio mouvement moya ngoseme iko congolais hata kama chef mwenyewe alireconnaître kama donc iko nguvu kuielewa jo kwanza yeye peke kwanza alireconnaître kama ni voix congolais na même temps iko nakatala kama na aizi dialogue nabo et donc on peut comprendre hata dialogue nabo jo dialogue itabutire résultat itabutire ko ni juste ni kufuata na mixage c'est-à-dire kama ile armée rwandaise kupatia tena kubaibai donc banaongeza infiltration kuitika infiltration kwa peke mchana jo peut-être ya ignorance na jo ya leadership mwenye hawezi weza kudécouvrir réalité na akaiongee kisiku akaireveler na hii leadership yetuko nayo. Et donc haiko ya mpya mule mu République démocratisée du Congo. Njo leadership tuko nayo miaka yote. Donc ile leadership inakale na tutrete gisi tunabatretaka. Na vinatuma nasema vile nini? Tufate kwanza uma video wili nawaza na hiyo foto après ndo tuwe kuongelea hii habari ya hii leadership yetu tuko nayo ou bien la situation ya hii leadership tuko nayo Congo. Tolandanana. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cessez le feu
et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage. Niet, ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour... Kisi mnasikia ni Felix huyo kisi anasema kama no ye haizi kunegosia na ba M23 eko na besoin a négocier ndio na Rwanda amuulize je niko na muia watu. C'est bon. Ile argument na soutenir 100%. Hiyo moya kabisa niko na kuwa kabisa tayari naye. Mais la question toujours que je me pose c'est quoi? Atamuuliza saa yeye banakiaka sana nasema kama no Kagame ni criminel de l'histoire ni wamonde. Sana kiaka huwa yeye anakuwa iko wapi? Est-ce que yeye sio président Savile Kagame? Est-ce que yeye hana moyen Savile Kagame? Na kama ni président Savile Kagame na kama iko na moyen kama vile Kagame, pourquoi yeye hakalagi na réagir? Voilà idiotie yenye tuko naongea. Voilà leadership yetu tuko naongea. Donc leadership ya luyenge, ya confusion. Mtu konafika ku pouvoir politique hayui ku différencier entre pouvoir public na pouvoir individuel ou bien na pouvoir privé si je peux le dire. Ile bangereza banataka public power and private power. To have a leadership here mwenye haizi hana uwezo wa kufanya ile difference. Ayue kama no hapa hii ni pouvoir public, nikishakuwa pouvoir public donc piko public na chunga mwa hii pouvoir. Nikishakuwa pouvoir privé normalement piko hii secteur privé bien na chunga mwa hii pouvoir. Tuko na watu wenye abaweza ku differentier. Donc kazi yabo ni nini? Ni kukamata tu madecisions zenye ziko emotionnel. Nisi vile uko nasema vitu. Yeye unasema vitu na emotion. Unapenda unasikia yeye vraiment kama hamna décision haiko constructive. Haiko décision moya yenye iko na qualité. Haiko décision vraiment yenye iko mo responsabilité. Sa vile mtu mwenye anabeba nchi sa vile Congo. Na ndio vyenye tuko tunalumia sai kukamata vitu légère, kufanza tu vitu bila kutenir compte dégâts ya vile vitu, kukamata ma décision bila kutenir compte ou bila ma décision kwa informer. Tandis que mon politique va nous dire avant kamate décision politique, cette décision-là doit être informée. Decision must be informed before you take any kind of a decision, because whatever decision you take, it always has an impact on the state or on the society or on the nation of that particular state. So attaquer responsable, belle qu'on a décision politique, impact haita kukua wei, inakale na impacte njo kuleta. Nekipacte kuleta, donc ina affaiblir. Kama ita affaiblir, donc ina peuple. Ina affecte peuple. It affects the people of the state. Or it affects the people of the country. Of that particular country. Ndio mtu kama mtu kwa décision politique, s'il vous plaît, fanza kwanza recherche, d'informer kwanza, ita kama ni ba conseiller, bangalie de gauche, à droite, au centre, donc bangalie kona zote za monde, bangalie ile kama ni ile tunaitaga nani, politique publique, bangalie ile politique ya ba étrangère, public policy, public policy ou bien domestic policy, na bangalie foreign policy, kama haita clash, kama haita kota problem, haita kwa na haita déranger. Ndio na yosa kamata decision. Haulamkagi tu naenda ngo nisha sinye pays inakuwa mweya se we peke. Uko na kamata pays sa ni bien yako. Na unayo kama mko watu, na kama wale watu wabezi itika vile uko nafanza juu, biko na affecter. Wewe uko na kamatia decision, wewe mtu mmoja kamatia nation mzima decision.
Et donc voilà leadership yenye tuko nayo mpaka sasa ina bakongoli kuna shindwa kujiuliza so huyu bwana niko nafanya nini donc juu ya kumaliza situation. Batu biko na muangalia vile tu comme si rien n'était. Bali banaka bunagana iko hivyo iko naangalia iko na chunga tu iko naangalia tu tunamwambia funga frontiere hapendi declarer guerre kuza ambassade hataki iko naangalia tu banafika Ruchuru iko naangalia banafika Masisi iko naangalia tu banafika mpaka Goma iko naangalia tu ukimuuliza iko na phrase mwana kwambiaga setu nous sommes en train de suivre de loin de près et de loin la situation hivyo tu na watu nation mzima watu wanaitika tu abakie tu na kuna biko na fans na mnaona kama anashindwa na mnaona kama biko na fans biko na haribisha donc mko na chunga mpaka bafike Kinshasa swandiza ba M23 ebo njo banze kabla sar pouvoir ba faire partage ya pouvoir politique na ba faire partage ya pouvoir économique na mko mnaangalia comme si patesi oui comme si ça iko président ça vile kitoka ça Kongo itatumika na shimama Kongo itatumika tena no Felix alitoka kwa pouvoir Kongo itatumika tena ndio mko mnachunga na mshaona kama no hapa hakuna leadership. Nasema vile jani na haiko huyu tu. Ukiangalia nayo hii video ya Frank Jongo, msikie vyenye ko nasema aseme soi-disant leader mzima. Tolanda nani? Koité eza libéré. Comment on ne te comprend pas? Et Koité Goma libéré, Bukavu libéré, Uvira libéré. C'est ça le langage vrai. Uyo naye aseme non njo leader sasa ni opposition. Tantôt iko kulamka, tantôt iko kuidepes, tantôt iko ku assemblée ya Moïse, tantôt iko kunye peke Lumumbiste, tantôt iko ko Kabila, tantôt iko contre Kabila, tantôt iko pour que et donc mnafika comprendre valider benye mko nabo. Donc mwenye ko na maliza muda ngo aseme ko chunga aseme piko leadership hapa. Hakuna leadership yenye kwa Mkongo na hakuna leadership inaweza changer la situation Mkongo. Ukisikia vile biko nasema sasa unaweza muuliza okay nilisikia alisema ngo aseme degré ou de force aseme Felix ifaji kati tu yeye unaona mtu ko naongea iko na emotion unaona mtu ko separer kwenda lomba kitu bakamu unaona sema no huyu leadership sans responsabilité na leadership myeye donc ni mtu mwenye iko na force tu peut-être mwafu walio hai mais ukiangalia kabisa gisi leader politique na kuwaka na gisi leader politique na raisonaka na gisi leader politique anapashwa réagir donc abi bambani iko na manani iko na ma décision iko na malangage zeniko siloga donc iko émotionnel quoi iko informé na émotion biko naongea haiko naongea vitu gisi mnafika kwa silo donc un responsable politique hakwagi agité Bangereza wanasema hakwagi excited un responsable politique un leader politique ni mtu mwenye seko na kamata décision anafanya vitu mpole na sagesse yote quel que soit mabaya binaweza kwamba mfanizie quel que soit pria anaweza weza kulipa sana kamata kabisa kunaongea vitu unafanaga mtu eko pole pole alakini ave tuko nabo na huyo nguswandiza opoza na huyo nguswandiza president bote tu biko vile vile konasikia mtu kona lamika tu mwendres kamushi akolala tena Kigali aza criminel du monde donc on asema vitu vyenye kesho bitamuratrape yepeki ndio kama hapa kisha naona kia ngoseme njo leader ngoseme njo atashange inti na wakati nchi yenyewe kama inafika mwa hii hali njo hii politiki yao ya bongo hakuna politiki kwa wanafanza hapa hivi apart frappe na par kulomba tumakuta peut-être na il faut yo sa message gani kwa natuma kwa wengine na c'est pourquoi mko mnaona vitu vraiment biko vile vile Felix ashatembea iko ndalomba aid hakuna kwa mpatia aid bote biko bana muhimu biko na muhimu jani bana kama ni mtu mwenye college alituambia sema kama alipika kama ni sasa 80 combien de voyages ngwaseme no iko naenda fa diplomatie mais mpaka sasa pays ili attaquer à chaque fois ça tamtokia muunga mkono pourquoi c'est parce que si responsable iko na fa vitu sono unaona fa vitu unasema kama no mtu vraiment iko na fa vitu ni basi tu iko na forcer mais biko na fanza habiko myeye hayubi iko atafanza c'est pourquoi unaona biko na mkamata hivyo tu ndio imagine Kongo kwa tungdangana kila siku ngoseme nchi iko na maminere
Sasa mwe kama minere mkashindwa hata basi kuconvaincre hata pays moja basi. Wala hata mbili basi. Na diplomatie ni diplomatie sinakuwa kuconvaincre soit ba partenaire wako wala pays ingine ione vitu mu contexte uko na vione. C'est ça là, c'est tout. Kama uko unaona kama Rwanda ni agresseur, kama ulifanya diplomatie mzuri, normalement mwile mapays zenye ulitembeyemo ifale ukuwa amezira kuba convaincre kama no Rwanda ni agresseur na banaviona navyo vile vile. Sasa kama unaenda ba convaincre na abiko convaincu et donc la diplomatie inatombe en faillite, haikuna maana pale. Ndio politiki inakuwa vile. Naye maki alikuwa tembea ni tourism yake kwenda angalia vitu haiko ngwaseme no alikuwa nda fanza vitu vya kawaida vile vinaweza saidia nchi juu kama alikuwa fanya tunaweza saidia nchi kama sasa tushaviona. Voilà ba leader wetu kwa nao. Na hakuna leader mwanaweza kuambia ngo nafaa politiki kwenda ikala Belgique. Kombata wa kweli Lumumba sai kama tuko na mwabudu sai kama tungali na msema sai parce que alichikaka akajisacrifier de préférence ba Congolais ba kwa libérer disons aliwa kama takufa mais akaitika kufa c'est ça énorme. Ukijiengager mu combat politique donc il faut kuwa tayari kulipa. Hawezi tena ujiengager kisha upeke tena huyu leader ngunakimbia tena nguko na kuepa basi huu. Maki ya leadership hivyo ni vya kombinazo yako kuna waza hivi. Ndio message biko banatuma kama asiye hapana. So na validere ba hivi mie kwangu hapana. Siwezi kuvuna nini. Juu nataka kama wewe peke mnani au yubi kwa fanza. Hauko conscient na bio kwa fanza. Nungu unafanya vitu tanto plutôt. Kama gisi nasema huyo Frank Jongoy. Eko nasema sema degré de force Felix aende sawa. Degré de force akishaenda est-ce que wote kwa mesure ya kuambia Kagame ashafika na ile armée yake Kinshasa. Wote kwa mesure kupambia barudi. Nokiambia barudi nini taanza tena? Si vita ingine taanza. Gisi tulona Laurent Désiré Kabila. Donc ashaki na ile 4000 militaires. Basha toka banaingia mpaka banatoka banaingia Bunagana, wakiwa wanatembea pole mpaka banafika Kinshasa. Sasa wanafika Kinshasa, ule nanga là on n'en parle pas. Si kama ni émotion si yu yeye ni. Donc mimi si ba Congolais banafaka nini? Sasa bashafika Kinshasa, hakuna mwanaweza anaweza kupambia simu rudie sasa. Na ukibambia tunayua matokeo tunayua Kagame atareagir atareactiver ingine M23 wala M24 wala M25 wala M26 wala M27 wala M28 wala M29 wala M30 atareactiver kule kwest. Lakini unasikia mtu tu dia emotion hautayui kwa tafuta nini no atoke tu kwanza haiko ndo leader politika na kolana vile. Leader politique anakataka decision iko responsable na kala fa reaction mwa yenye iko mo responsabilité. Mpaka mtu mwingine akisikia anasema no, mtu weko naongea quand même mko sagesse na mko construction na mko développement et voilà na mko engagement na mko conscience. C'est ça un bon leader. Mais hivi bien donc ba leader ba Congo bote banafanana. Hai batu banavambia ngwaseme no biko banabaongoza ngiko na developer pays. Tukamate kwanza hapa ku Maradona bachi lkwebo. Ali apply kama ile donc kama ni apply kama mnaitaka tena mfransi. Alomba visa ya kwenda sema baende fa check up kama baende mtunza Belgique depuis le 18 ya mwezi wa pili. Bakampatia hiyo asema tarudia le 13 ya mwezi wa 3. Question sono sasa jiuliza. Yeye komle mkongo. Iko ku pouvoir depuis piezaliu. Eko ku pouvoir. Mais gisi ko pouvoir kila siku banadanganya ngo sema wewe biko natumikia inchi, ngo biko na préparer inchi, ngo biko na développer inchi, ngo biko bana baongoza. Donc depuis alifikia pale mpaka saa hii. Donc depuis alifikia pale mpaka saa hii habayakuaga na uwezo ya kujenga hospitali inapaswa tunziwe. Na kama bashajenga hospitali bashatenza tunziwe. Me eko na ikimbia. Na kama nakimbia hospitali ya jenga ye peke ndio balijenga kama atakuwa natunziwa lakini bangali na ikimbia banda tunziwa Bulaya. So wewe unawaza nini? Ni message gani kwa tuma coin? Anatuma message kama tunafanza tumi hakuna kitu hapa. Ndio maana ile message. Mumanchi zingine halikuwa kitena hivyo. Afrika side banagonjwa ka bana batunzia pale. Voir même la Tanzanie bana batunzia ka pale. Donc uko nafaa kitu wewe peke, uko nafaa kitu kenye hauna nakyo confiance, hauna nakyo confidence wewe peke.
Asa wewe bi uko nafanza wewe mwenye nabyo au biamini. Unapenda sasa shi tubiamini je? Atake ba inoso unapenda tubiamini, hata biamini. Donc ile mahopitali kwa nambia na bajengea kanisa bongo na kubadanganya. Ingilikuwa ni mahopitali normalement jindi sono kama banatunziwaka pale pale. Voilà style ya leadership yetu tuko nayo. Voilà qualité ya leadership yenye tuko nayo. Ni watu vraiment habayubi yenye bikwemo. A part peut-être kupata franga, kwa naiba franga na kukia tudanganya waseme kwa natujere. Na sie atake people hatupendi bajirika balidere hebo kwanza tushabaelewa swandiza hebo tushabaelewa tushagabaacha hivyo hivyo. Tuko bize tukuomba Mungu atusaidie twende tu mbinguni. Donc njoo huyo waseme ashakimbia ke Belgique. Simiko kama nani kama Ngaliema kama mama yemo hospitali ya mama yemo Kinshasa role yake nini kuambia kurai kuwaki samweko. Et donc vraiment c'est tout un sac ya bavantirier benye abayubi biko banafanza na ilikia babimsa sana poisa ni hapa M23 na kuya ndio hiyo kumbe pays inaishi kwa neema, kumbe pays ni kwa mfano tu, mais pays haina remplir donc ma caractères fai kwa pays hapa M23 balingi mpaka saa hii depuis balibanaga bunagana mpaka saa hii swandiza leta gouvernement hayakuwa na réponse mpaka mwa minute haya ataka yafaka kitu bianaweza kuambia ni saba na bana mwingine akiechika kama balibana naambie people ngubakwe vigila nguna ba résister ndio leta hiyo ndio anaweza kia kuambia epic ampende tuseme Dumko Fabia mzuri ampende no huyu yuko na complain huyu yuko na jilamante sana na tuko na Fabia mzuri no ifai tumnyamazishe. Ce n'est pas ça monsieur. Quand vous faites bien mzuri hakuna mwanaweza kia clamenter wala commenter. Na commenter atafanya commentaire moja yenye iko positif. Mais à la lire de tuko naona imo vitu. Donc we have a full right to come and criticize you, to come and expose you to an extent where you're going to change. Tout qu'on a les droits, nous avons ces droits-là de venir vous critiquer, de venir vous exposer, jusqu'à ce que, ou bien à tel point que vous allez changer. Vous allez changer. Tutakuwa na kia mikri, tutakuwa kia ongea tu. Donc iko impossible sana uone batu bawili biko na kimbia tu bawili biko na vilato bia magojo banakao kimbiza nani province kwa kimbiza province mzima ya watu armée nationale mzima inakimbia kisha na wewe leta uko tu pale depuis niona depuis balisema donc il paraît qu'il kwa bongo balisema sema balibana kama nyola siaona sasa Uvira ngwaseme no panapita basi hata kitu basi kanatoa sasa kuleta kenyiko na saidi yemu tupiko ngine unasema no tuko na shindwa tuko na try tuko na pima yetu yote tunashindwa juu wakushindwa na kuwaka tu hakuna iko na tena jiatia tu kimya comme si rien n'était. S'il y a quelque chose de mal qui est en train d'être fait et que vous ne faites absolument, donc vous êtes complice, ça vous devez savoir. Ndio ile habari na huyo ndio Bahati Lukwebo, foto ya Bahati Lukwebo hiyo nilimionesha iko naenda ke Belgique tu la mwezi ya sasa. Sasa mgonjwa anaweza ndasikilizia kwa mbali. Tunisikia basho sema kama yuko natafuta numero ya Nanga. Nanga naye hana projet kwenda Kinshasa par kublafe. Tu chef Kagame ndio mwenye iko na mtuma na siko shuka na siko siri kama Kagame iko na wale wasoda ba kwenda anaweza fika mpaka Kinshasa juu Kagame aziaminia ba Kongole. Nange kuna jifafa sa vile yeye no iko sa vile yeye iko damu ya Kongole sa vile kwa Kagame nayo kama vous tous vous êtes des aventuriers. Vous tous mko vile alikopere na Laurent Désiré Kabila aliona resultat iko na kopere na weye anayo kama iko na kopere na nani wewe unaweza fafa vya kufanza tume hakuna vya mpya kwa Kongomani mbele ya Kagame na kuna vya Kagame vya mpya mbele ya Kongomani c'est un peu ça. Et donc naona TV Monde nasema kama no alishazunguruka Tele 5 Monde alishazunguruka kwenda lomba aide avampatie aide na ndio reality ile situation mwezi ya Kongo mpaka sasa iko confused hatujui kwaye
Donc tantôt kwa kwambia kama neno Shabana ukienda ku France 24 wanakuambia Shabana, tangine ukifone watu sur terrain wanakuambia no ingali vile vile, Plaine de la Ruzizi ingali vile vile, Uvira ingali vile vile. Mais kimi na yua sasa inaweza conclure nasema kama ile territoire ya Uvira na territoire ya Fizi ba M23 kusema baikamate ifale ba raisonner nabo mara pili. Habata la mko tunakia ngote no tunaenda kamata. Ça je connais. Ba raisonner kwanza nabo mara pili na bajiprepare juu habendi kubana mke. Tuseme vile. Non kubana mke mbaya peut-être. Donc habendi kumapopi. Bona ndo kumenza wanaume. Banapaswa waza mara pili avant bakamate decision ya kwenda attaquer zile territoire mbili. Ndio hiyo habari. Donc moi minute tuko na chunga hatuyui kama sanction kama itabadilisha kitu. Chef mwenyewe Felix tuko naona ni vile vile. Huko naangalia vinapita kule Lubero ni hivyo hivyo. Angalia Uganda uko na shinda watembea mabunya mpaka saa moja mpaka Shiboti vinatushinda. Uko natafa analizo unatafa commentaire ukikamata passé unakamata preza unapima kucha na fitiri unapima kwa biko na waza donc haiko binadone la mayonnaise ni prapa hautayua biko nini hautayua vitu biko. Everyone is confused and we don't know who's the confuser and we don't know who's not confused. Politika Chilombo. Donc vitu vyote vinachangana hautayua biko. Mtu anaweza kukwambia si vitu viko atakudanganya. Lakini kina yu na kiba Kongola wameshwa yu. Sanction haizi saidia. Na ingilikuwa Felix apendi vile vitu kama eko nafa quelque chose. Kama a fait quelque chose, donc something behind. Something is happening behind the camera or biko complice. Ndio veneza vambia tu hivyo. Na kinaweza ambia Wakongole kwa nanga msichunge viwili wala kimoja. Bimnaza chunga tu kwa nanga ni zero. Hakuna vinanga naweza fanza vya Kongo inaweza kuwa vya mzuri. Kagame atampermettre. Donc hakuna vinanga naweza fanya vya Kongo vya mzuri parce que Kagame atampermettre. Nanga ni kama vile mvula tu iko anyesha. Una mvula quelque soit kwa makali hai, quelque soit kwa inafinira tu kuisha. Nanga naye quelque soit anaweza ongea nini, aimbe, atuambie tusiko nasema kama ni armée rwandaise ni bakongomani, hakuna vya tafanza. Na kifika Kinshasa hakuna vya tafanza. Mtu wote ule mwenye kuna jili na Kagame hakuna vya anaanza fanza jia Kongo, hakuna vya anaanza fanzia bakongomani. Point un trait. À part ku créer problème na kuunganisha problème ku generation itakuyaka. Point trait. Dukiangalia engagement ya chaque kamata saa hii, je crois que kesho batu batalia na kusaga meli. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous écrire mon inbox ili kazi ya bwana ipate kuendelea. Bye bye.